By the way, if you want to watch the full versions of our Let's Watch videos, check out my Patreon. YouTube usually blocks most of our full uploads, so if you want to see the uncut versions, they're uploaded there. So please consider supporting us on Patreon. All right, back to the video. I remember being a kid watching that show, and now as an adult, I had a moment a few days ago where I'm like, whatever happened to it? And it's like, it's still going. It's like one of the longest running cartoon shows of all time, especially for like the younger demographic. And I looked into it, and I'm like, I don't think the show ever became noticeably bad. It just maybe a bit plain, but never bad. So I want to do a video called like "Whatever Happened to Arthur?" because I was asking myself that, whatever happened to it. So yeah, cool. Let's pull up the screen. Make sure it's still working. Okay, cool. Full screen. I said full screen. There we go. All right, so this is captioned, and yeah, okay, we got almost a bunch of people in the chat. All right, y'all ready to watch SpongeBob and Tehran here? I'm gonna pull out I got my notebook here. Oh my gosh, I pulled my neck this morning. I feel like an old man. I was like brushing my teeth, and I raised my arm over my neck like this, and I was like, oh, oof. And yeah, it's sore. I can't even like turn my head. I gotta do yoga. All right, so I got my notebook for taking notes. Let's do it. Hold on, I might move the screen just a bit so y'all can see. Yeah, there we go. You'll see the VLC bar at the bottom, but that way y'all can definitely see like the captions for it. اقیانوس زیبا و شگفت‌انگیز. و زیر آب چی داریم؟ خب معلومه شهر بیکینی باتم که همیشه پر از شور و نشاط. و البته الان موقع ناهاره و همه اهالی شهر دارن از خوردن همبرگرهای خرچنگی خوشمزه و مقوی که خریدن لذت میبرن. I'm sorry. What? 34 seconds in, already got me going. What? I gotta say, like, it's 3D animated. Looks like a cutscene from one of the SpongeBob video games, from the looks of it. And I'm not saying that it is, but I see similarities. چیزه بریم صحنه بعدی. این دوتا ماهی رو نگاه کن. چه همبرگری به هم دیگه تعارف میکنن. البته گاهی وقتا دعوا هم پیش میاد. ولی خب اشکالی نداره، از این اتفاقا میفته دیگه. Look at Squidward. So thin. خب انگار آقای بختابوس کلی طرفدار داره، بردنش. بریم ببینیم باب اسفنجی داره چی کار میکنه. That's 2D. همبرگر میخواد دستاش بالا. خب 1 2 3 4 models on a 2D background. خب البته از باب اسفنجی بعید نیست، خیلی دستش تنده. خب Okay. بریم ببینیم پاتریک کجاست، خواب مونده؟ نه بیداره. جمع گوگولی مگولیات. Dumb question. So, I like how thin the models look, some of them, and the arms and legs. So, like, the narrator in English SpongeBob has the French accent, you know, 3 days later, or whatever. I guess French, I don't know, fancy. Can one convey a French accent in Persian? I'd imagine yes. I don't know. تکمیل شد. Neck. چرا زودتر بیدارم نکردی؟ سیکم خوشگله. بدای سیکمه. Okay. ای جان قربونی شما برم پویای خوشگلم. بچه بوی خوبی هم داره. چه خبره؟ I have no idea what like the origin of this is. Oh, hold up. I love it. Having an opinion on the internet, right? Be gracious. So like, I thought it'd be a lot worse. I actually thought it'd be a lot worse. Like, I know we're only a few minutes in, but like, all things considered, it looks competent. I think the 3D models aren't like high quality, but it's interesting seeing them interact in a 2D environment. Those guns, just straight up guns. Oh yeah. چیه؟ میدونین چه های خرچنگ من خودم کلی سوراخ دارم ببینین راست میگی باب اسفنجی توی؟ آخیش حواسم نبود اشتباه گرفتمت خب حالا بگو ببینم چی شده پلانکتون حمله کرده آره؟ نه So was this a fan-made thing or was it actually like
Coming from a studio. نمیشه آخه بدبخت شدیم. یعنی چی؟ خب یعنی اینکه یه اتفاقی افتاده و بدبخت شدیم دیگه. پسرم میشه با خونسردی تعریف کنی چی شده؟ So I know a big thing like for bootlegs, typically they are international. Like when you see a bootleg, it's not typically American origin, because like if I'm correct, and I might be very very wrong here, but like because if a bootlegger is operating within the U.S., then you are within U.S. jurisdiction and they can go after you, versus like China where you can do that and don't have to worry as much because the U.S. jurisdiction can't go as far as China, and it's a lot harder to pursue like the legality over there because it's now you're in China's territory, and there's a good chance they won't. You can't come over there and just rip somebody away and say we're taking you to court. Sometimes the governments will allow it. Depends. And I know there's a term for like being able to go after somebody who left your country, and then the other country they went to will give you that person to take back and like I guess compromise. I forgot the term. Whatever. Prosecute? فوت یعنی چی؟ داری چی کار میکنی؟ هیچی های خرچنگ بفرمایید حباب. حباب به چه دردم میخوره؟ برای خونسردی عالیه. خب از حباب بگذارید براتون تعریف میکنم چی شده. من تو آشپزخونه بودم که چی؟ اجازه بدید تصویریه. خب بگو. من تو آشپزخونه داشتم کارم رو انجام میدادم که یهویی متوجه شدم مایع فرمول سری همبرگر خرچنگیمون تموم شده. چی؟ تموم شده؟ حال کردی چه هیجانی بهتون وارد کردم قربان؟ It's kind of funny actually. شدی وضعیت نارنجی؟ نارنجی؟ بله. وای آقای خرچنگ میشه بگید کجا؟ Yeah, let's do it. Where are we going? See, here's the problem: is that Viacom they saw this and they're like, shoot, they beat us to Camp Coral. They beat us to Sponge on the Run, so we have to get rid of it so we don't look like we're copying them. Dummy thick crabs. یهو کجا رفتی ها؟ من اینجا مای خرچنگ. خوبه بس برم چراغ روشن کنم. بیا اینجا که خالیه. با اینجا هم خالیه. اینجا هم خالیه. وای آقای خرچنگ دوتا از لامپای انباری هم سوخته. بدبخت شدیم. بیچاره شدم. حالا چی کار کنم چه بد موقعم تموم شد. حالا من چه گیری بگیرم به سرم آخه. At least they included the sound effects, you know? باید بگردم یه راه حلی پیدا. اینجا خیلی شلوغ شده آقای خرچنگ. شورش شده اینا میخوان پولاشون رو پس بگیرن آقای خرچنگ. looking odd. پولاشون رو پس بگیرن میگن حالا کیه؟ I'm sorry, it makes me think of that one episode where like Mr. Krabs is trying to take everything back from the customers, and he like took a drink from somebody, and then like there was like somebody who listened to a song and he like sucked the song out of their head. I'll have to find out later, but yeah, it's like he's like I don't know who's more of a miser, Mr. Krabs or Scrooge McDuck. I know that Scrooge McDuck is at least a bit more like he's more of a philanthropist, where he'll like take his money and put it towards things. Mr. Krabs is like, nah, I'm keeping every single penny for the most part. Okay. See, that's the problem, is if this was an actual episode of SpongeBob, when Squidward said good boy, something bad would have happened to him. You can never let Squidward be happy. That's like a rule of the show. Like, there's a couple of moments where you bring him so low that you're like, okay, we have to bring him back up. But for the most part, it's the humor of SpongeBob for Squidward is like destroying him.
Okay, there we go. There we go. I think Mr. Krabs' legs disappeared there for a second. What's funny is everybody else looks, I said this earlier, but everybody else looks pretty fine. Like, pretty accurate to the show's, the OG character models. But Squidward's so thin, running through his neck and through his arms. Oh god, it's... There you go. نوبت من آقای خرچنگ بچه ها پولتون آماده کردی؟ هل ندین His face. It looks dead on the inside. I'm sorry, the way he's crossing his legs here. That's pretty great. Looks like SpongeBob's holding Patrick's hands too. Yeah. Yeah, me flying on an airplane in Coach. Yeah, right. Like, I would have that much space in Coach. این فیلم رو من فکر کنم دیدم. این فیلم رو همه دیدن باب اسفنجی. من فکر کنم فقط تعریفش رو شنیدن. این همون کشتی هست که بعد میخوره به این نهنگی. نه پاتریک این اون کشتی هست که میخوره به What این is کوه happening? بوی چه ترسناک من میترسم. اینو دیدیم خورد آخه. این که هیچیش نشد. من سب کنی یه چیزیش میشه این نابفرما. آخی مثل دفتر Where's the captions go here? They're gone. تموم شد که. I don't know where the captions went. خیلی ناراحت کننده بود. فیلم دیگه. Hold on. Okay, they're back. That was odd. I guess the captions turn off during that section. That's odd. They come back. I just don't know what they're saying at the moment. Oh, it's a Godfather reference. Got it. Okay. That's pretty funny. Mark Twain. Okay, they're back. There we go. Why are they watching films? I don't really follow. مگه من حلاف شما هم چیه بگید ببینم چیکار داشتین با من ها ابن پدر جد بزرگ بدبخت شدم They're gone. Oh, there they go. ما یه سری همبرگر خشنگی تموم شده چیکار کنم باید برین دنبال نصب کنم Is his grandfather? آره خودشه باید برین دنبال این Hey, it's that one guy. اینو باید پیداش کنین این همه چیزو میدونه این چی هست باید اینو چیکارش بکنم چیکارش کنیم باید برین اونجا باید این بنده خدا رو پیداش کنین این همه چیزو میدونه که باید چیکار بکنین برین پیداش کنین I have no idea what's happening. No idea. Alright, we're going to Iran. یعنی باید رستوران رو تعطیل کنم ما میریم های خرچنگ من که پایم بختم پوشم میبریم من عاشق سفرم You know all about Iran. پاتریک میریم کتاب راهنما رو بیاریم Where did his teeth go? الان میارم اینجا نوشته ایرانی ها خیلی مهمون نوازن That is jarring, seeing his teeth gone. I'm trying to pause it on his mouth opening. Yeah, that's oh. Where'd his teeth go? He had them before. Squidward. Just look at that. Oh man. This film is hitting all my expectations so far. زمین ایران جزو قدیمی ترین تمدن های جهانه و اونا خوشمزه ترین غذاهای روی کره زمین رو دارن. جاداری پس آماده سفر به ایران بشید بچه ها. رو چشم. Wait, what? It's like a different, like one part or multiple parts? Okay, here we go. آخ جون رسیدیم تهران. Cool. I'm gonna have to look up these folks on IMDb and see what else they've worked on. Is that the Disney font? Yes, it is. Okay, why not? تو قسمت قبلی دیدیم که باب اسفنجی و دوستاش متوجه شدن که برای به دست آوردن فرمول سری همبرگر خرچنگی باید به سرزمین Is it? I think this clip is from the episode where they're dropped off like in the middle of the forest, and like Squidward like gets dunked on, while like Patrick and SpongeBob listen to the conch shell. I think that might be. I might be very wrong. I gotta say though, like that also is one of my favorite episodes.
I've said this before, but the entire part where like the magic conch, where Squidward's like, "Can I have something to eat?" No. Can I have something to eat? No. Can I have something to eat? No. Can I please have something to eat? No. I fucking love it. ایران سفر کنم. خیلی خوب، اینم فرو. Question for the chat. What do you all think SpongeBob did differently when you look at like Nickelodeon with Rugrats and Doug, Ren Stimpy, Rocko's Modern Life, like that initial wave of animated stuff from like the mid to late 90s, and then SpongeBob showed up, and what made it so outstanding? I know that there's the broad strokes of like it's the writing, but and the characters and whatnot, but like there's something its sense of humor was so different from the other ones before it. And the closest thing I can really relate it to is it feels like... Shut up, Monkey Moses. KP Gamings, thank you so much. Right, no, don't worry. We're going to scorch earth this after the stream's over. But like, the... By the way, thank you for all the folks who are following and showing up to watch. I think we're... Wow, a lot of viewers. SpongeBob gives me vibes to Looney Tunes, where... You know what? I'll think on it. I'm here. You all are here. Wow, this thing's hitting me hard. You all are here to watch SpongeBob in Tehran. Tehran. And here we are, the Tehran airport. I just love the different assets in the shot where it's like 2D backgrounds and then clearly the 3D animated stuff. Oh, Plankton's gonna be in it. It's good. Good. Hello. I can't do the voice. What the hell was that? Okay. 2D. Why not? پلانکتون شکست ناپذیر فرا رسید و من امروز دستور تهیه سری خرچنگی رو به دست میارم. وای چنگن ساختمون اینجا چنگن قشنگن. آره خیلی گنه. میشه زودتر بریم هتل؟ من خیلی خسته شدم. Tehran, underwater. سلام سالاره اگه تاکسی میخواین بپریم بالا. بهمون گفت سالاره اگه سوار نشید راحت میشه. و باز هم در بیکینی با تنگار پلانکتون داره یه کارایی میکنه. Is that the James Bond thing? Okay, now he's 3D. Was that the James Bond theme in the background? Okay, now it's different. Like, Plankton reminds me of, like, Wile E. Coyote. I'd say that there's Wile E. Coyote vibes for Plankton with the entire, like, failure over and over and over. Looks just like your car. Where did the captions go? Okay, now his teeth are back. It's a mystery. No idea what he's saying. Sorry. I laugh because, like, the Squidward in the original show is more like always annoyed and has a furrowed brow, while this Squidward looks just like he's like dead on the inside. like he's having a war flashback. It's Sunday. It's on Sunday. حالا من میرم توی رستوران و دستور سری خرچنگی رو به دست میارم. What's in the safe? Okay. Oh, he's in. How'd he get in? I know that there's like an expanded universe or lore for Plankton and Mr. Krabs, because I think they fought in the war together and then opened a restaurant.
I don't know. Something like that. I wonder, did this thing air in Iran? Is what I'm curious about. فوتینا ها 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 این تناب دیگه از کجا پیدا شد این یک پیغام ضبط شده است از طرف خرچنگ برای پلانکتون. پلانکتون فوتینا دستت به فرموله میرسه. What is that? وای پاتریک اونجا رو ببین. چی کو کجا بگو دیگه کجا That looks ببینم. suspicious. چی میگی؟ چنگن خوشگله. خوشگله کدوم چی؟ Wait, well, hold on. بگو دیگه چی میگی؟ چنگن خوشگله. خوشگله کدوم چی؟ Okay. آها اون تاکسی زرده رو میگی؟ نه بابا اون ساختمونه رو میگم اون وسط. آن که ساختمان نیست داشت من میدون آزادی Azadi Square. Alright, so I'm very confused with what's going on right now, by the way. But it's expected. دستور تهیه کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ چی کار میکنی مگه کوری تو؟ این دیگه چیه؟ اینا تو روزنامه چی کار میکنن؟ برای تهیه دستور سری خرچنگی رفتن ایران؟ این بار کسی نمیتونه جلوی منو بگیره. هیچ در بسته‌ای برای پلانکتون وجود نداره. لعنت بر هر در بسته‌ای که بی موقع باز میشه. Oh man. Just fill in the blanks for. Oh, it's Karen! همسر عزیزم، همسر دلبندم، همسر کامپیوتری من دارم میرم ایران. صدای منو داری؟ میشنوی صدامو؟ من دارم میرم ایران. کارین He's going to Iran, folks. He's going to Iran. من اصلا صداتو نمیشنوم. پلانکتون میشه صدای مشتری رو قطع کنی؟ اینجوری من نمیشنوم تو چی داری میگی. باشه قطع میکنم. بیا. What? قطع. بدون صدای مشتری چه سوت و کوره اینجا. راستی خب داشتم میگفتم من دارم میرم دیگه. خداحافظ. پلانکتون داری میری؟ باشه فقط زودتر برو. میخوام اینجا رو تمیز کنم تو دست و پای. شاید احساساتی. و باب اسفنجی و دوستانش Are they just gonna be in traffic the entire time for this movie? I'm like, please do something. I beg of you. Oh my. Yeah, please. احساس میکنم خیلی هوا کثیفه درسته؟ تازه امرو روز تمیزی هوا داشت من. پس شانس بده منه. Dude, I think Squidward just clipped through Patrick. حتی پل صورتی موظف باش ماشین کثیف نکنه آی دارم میمیرم. SpongeBob all like dented in. چرا ما حالمون بده چرا این شکلی شدیم؟ Oh my god! Do you see SpongeBob there? He like, yeah. Oh, he's been like someone squished him. Oh my god, we're only 15 minutes in. It's a bummer, but the caption's dropping off, but whatever. Okay, that's pretty cool. I like that. I like that. Yeah, whoa! So Plankton looks a bit like a minion with his one eye design. It's always been his design, but like just the expression and how his mouth's low, he looks like a minion to me. Oh no. You should have bought an electric car to play. یادم رفته بود که چتر نجاتم دارم. آلیه من همیشه فکر همه جا رو میکنم.
همیشه گفتم بازم میگم هیچ چیزی بهتر از یه چتر نجات خوب نیست. علیه واقعا که علیه. چی شد؟ Okay, they're finally out of the traffic. Thank God. Captions are gone again. It's a mystery. So obvious. Boy, that's a frame to pause on. I did not. Wow. Just obviously, I'll have to learn Persian in order to watch this video. Persian. Is that the right? That's it, right? Persian? Hold on. So, is Persian exclusively... Holy shit, this drink. Is it exclusively Iran? Or is it like a regional thing? Or am I just being the big, dumb, stupid American for not knowing? I'll Google it later. I care enough to Google it later, but we'll keep watching for now. I'm sorry, this frame, though, is just stupendous. I love it. It's phenomenal. Farsi, huh? اسم هتل بستنی مخصوصه. کلیفت زنگ مخاله باب اسفندی اینجا تهران از صدای باب اسفندی را میشنوید. سلام باب اسفندی، پس رسیدید به تهران. سلام های خرچنگ شما این. بله ما رسیدیم تهران. اینجا خیلی خشنگه. They're in Tehran. We've made it, boys. We've made it. آره آقای خرچنگ ما الان دقیقاً اومدیم به همون آدرسی که گفتین و الانم روبروی هتلی. خب پسرم پس خوب دقت کن ببین چی دارم بهت میگم. اونجا یه هتل هست به اسم هتل بستنی مخصوص. آقای خرچنگ ما الان دقیقاً روبروی همونجا وایسادیم. آفرین. حالا نگاه کن. I want to see it again. Show me it again. Here we go. Yeah. Okay. آقای خرچنگ ما باید بریم اونجا. نه بابا جان نه بابا اسفندی پسرم اونجا نمیخواد بریم. کنار چه ساختمون دیگه هست. هتل بستنی مخصوص رو میگی؟ نه بابا نه اونور یکم سمت چپتر خودت. منظورتون مسافرخونه بشکه باشی که نیست. چرا منظورم همونه. آفرین پسرم برین حالشو ببرین. باشه چشم های خرچنگ بریم حالشو ببریم. That's it. That's the movie. We're done. این داستان بخور. It's time to eat. So, I don't understand the way this thing's all cut up. Okay. I'm very curious if this thing actually aired in Iran. شب‌های ایران با شکوهه. تو قسمت قبلی دیدیم که باب اسفندی و دوستاش وارد تهران شدن و الان هم توی هتل سخت مشغول برنامه‌ریزی برای اینا چرا اینطوری ولو شدن؟ خیلی خوب بچه‌ها. Well, hold on. بگین برنامه‌تون واسه فردا صبح. You see that? Hold on. Am I doing it now? برنامه SpongeBob's like the bed. Yeah, look at that. You can see the blue cover of the bed in the back of SpongeBob's mouth. Though he's also full of holes, so you know. شدن. خیلی خوب بچه‌ها میشه لطفاً بگین برنامه‌تون واسه فردا صبح چیه؟ برنامه واسه فردا صبح. I'm like sponges, like sea sponges, like the oldest living complex organism on Earth. چرا اینجوری میکنین؟ Wait, are they back at the بعد از house? ساعت‌ها تحقیق من این نقشه رو طراحی کردم. طبق برنامه‌ریزی من ما ساعت 6 صبح بدون جلب توجه باید از هتل بریم بیرون و ساعت 6:30 میرسیم به اینجا. اونجا چی هست؟ چه خبره؟ That looks like dead on the inside. تو توضیح میده. بله تحقیقات من نشون میده که اینجا بهترین کله پاچه شهر رو داره. They like pulling out SpongeBob's glasses. خب عقل کن اینجوری که برمیگردیم سر جای اولمون که. خب یعنی تو میگی صبحونه هتل رو نخوریم؟ مجانیه با. بله درسته صبحونه هتل رایگانه و تخم مرغ عسلی هم هست. راست میگه. تخم مرغ رایگان میدونی یعنی چی؟ خب بگذاریم بعدش میریم اینجا نگاه. اونجا چیه؟ ساندویچ سنون. آره درسته بعدش هم میریم اینجا. یعنی رستوران. خب بعدش هم میریم اینجا. بستنی سنتی. تازه‌ش هم بعدش میریم اینجا. Oh my God, please finish. نه بابا پس برنامه اصلیمون چی میشه؟ برنامه اصلی؟ پاتریک وختاپوس درست میگه ها. خب معلومه من همیشه درست میگم.
درسته دیزی پاتیک دیزی رو فراموش کردیم. Iranian stew. از همون اول نباید با این بی اقلا می اومدم سفر. شب‌های تهران چه زیبا. Squidward looks so done. بریم صحنه بعد. صحنه بعد از این منظورم. یعنی این نه، صحنه بعد از این یکی که الان اومد، نه بعدیش. So for what it's worth, they're trying to channel that SpongeBob energy, and it's like, okay, I can detect it. You've done your homework. Kind of. Okay, let's go. Man, they're proud of this traffic scene, aren't they? نگاش کن قیافه رو خنده است. عجب لباسی پوشیده. چی؟ خندی نداره. Oh, that's right. They're looking for this guy. That's right. That's right. لباس از کجا خریدی بخدا بود؟ I thought it said, where'd you buy that shit? ای وای مردم از خنده بخدا بود. رو بخندین کجاش خنده داره، فقط شما دوتا دارین میخندین. خیلی بامزه شد. If there's not an Iranian fish saying my leg, then what was the point of any of this? بله، بالاخره باب اسفنجی و دوستانش سر از طباخی در آوردن، یعنی همون کله پزی، یعنی جایی که کله پاچه میخورن. داداش 3 تا آب کله دیگه واسه ما بیار که خیلی عجله داریم. درسته خیلی عجله داریم، باید بریم سر مأموریتمون. Was it the ice cream bar from the film? این آقا لباس خوشگله رو میشه بذارین اینجا واسه جذب مشتری حرف نره. بیمش میکنم، حقوق خوبی هم بهش میدم. I'm having a hard time following this, by the way. نه خیلی آقا من خودم شاغلم. پیشنهاد خوبیه. Is this confusing to you guys either? آب کله دیگه عوضش بکنیم. یک کاسه آب کله در ازای بختاپوس؟ نه پاتریک جان. You want to point something out, all right? There is an alarming amount of folks in the chat who call me dad, and it's making me feel old. feeling old. I'm not your father. Shut the fuck up. Sorry. Just what a place to be in life where folks start calling me dad. I'm like, جز اعضای اصلی مأموریتمونه. داداش بکنش 4 تا آب کله. چی؟ آره خب این منصفانه تره 4 تا آب کله میارزه. شماها اصلا real fast though. Real fast. Sorry. I'm starting to get buzzed here. Do you ever feel like we come from the mares? Doodles, thank you so much. You've been noticed. And there's also someone who just followed on the channel called Chuck Norris for Life. What year is it? 2006? All right. But honest to God, you ever like still feel like a kid in a lot of ways where you're still growing up and like, I know this sounds stupid, but like you kind of deflect responsibilities sometimes, or at least try to soften the blow. Where like if I ever got pulled over by a cop, I'd be like, officer, listen, I'm just a kid. I don't know any better. And they're like, no, you're 32. You're younger than me or older than me. I don't know. Like you feel so helpless and you still kind of feel inexperienced. Whatever. Maybe that's more of a universal feeling than I realized. Where you think as a kid, adults figure it out. They know. And then you become an adult and you realize, oh shoot, no one knew what they were doing. And like maybe in the back of your head that kind of reservation still hangs out with you. I'm not saying like whatever. Let's keep watching SpongeBob and Tehran. Yeah, I just betrayed myself. I just shared my age and now folks are like, what? Yeah. I cannot let the TikTokers find out how old I am. I'll lose 1/16 of my audience and I'll be done for. This is why I have the avatar. Boy, چنگل خوردنی جون. Okay. Do you think that shirt Squidward has is on like Redbubble somewhere?
درستی ها ساندویچ بدون سس اصلا صفا نداره. سس؟ آره حق با پاتریک، من ساندویچو به خاطر سسش دوست دارم. What is happening? The pacing's quite bizarre. عجب جای خفنگیه. حالا اونو بیخیال، چنگن خلوته. الان ما میریم شلوغش بکنیم داداش. Don't worry, bro. That's what Patrick says. He says, don't worry. Whoa. Where? What? داداش آقا کسی اینجا نیست، باید چند تا پاس کوبیده ما خواستیم. کوبیده چیه؟ بسای براتون میارم. راستی آقای لباس قشنگ لباس. That guy talking right now sounds more like Squidward than Squidward. همین لباسو تنت نکن. خیلی هم قشنگی تو چشت درات. وای کشتی دل شکسته. داداش این کمرش هم شکسته ها. اینجا نوشته این مکان تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. فکرم نمی کنم به این زودیا باشه. تازه توشو ندیدی؟ Is this a tourism video for Iran? همه بستنی محاله. خب برای کامل Is that کردن تحقیقات Mrs. Puff's شروع house? کنیم. نظر تو چیه پاتریک؟ به نظر من برای تحقیق بهترین راه شروع اینه که بریم بستنی قیفی ویژه مخصوص، بعدش غیر مخصوص. این تازه اونجا رو نگاه کن. قایق بستنی اصل درسته ولی ما بعدش Jill, thank you for subscribing. I appreciate you. و بعدش برای تکمیل کردن تحقیقاتمون میریم بستنی اصل میزنیم تو رنگ. وای پاتریک تو واقعا باهوشی ها. چاکره داداش. شما دیوانه‌ای. وای عجب بستنی خوشمزه این دست. That's from the movie. آره به تحقیقاتمونم خیلی کمک کرد. به به. Pretty sure. این صدا از کجا میاد؟ همین نزدیک هم هست. هم میگه آقا بستنی آقا بخور آقا. Mumbling like I would know. باید مؤدب باشیم انگاریو. اسم اینی که خوردیم از خودش بزرگتره. آره من فکر کردم الان یه بشکه خوردنی بهمون میده. خیلی فینگلیه. چنگلم این نیم وجبی گرون بود. حیف اینو بخوریم یادگاری ببریمش بیکینی So they're looking for that guy, right? بخوریم یا آخرش. اصلا اسمش چی بود؟ کف شلق ماکیاتو آلپاچینو گراتسیا گلاسه. Oh, thank God. Traffic. I was worried we wouldn't go back to it. Thank God, right? Oh. ما بسپنجی امروز واقعا روز سختی داشتیم. آره پاتریک تحقیق کردن خیلی کار سختیه. واقعا مخصوصا اون قسمت صبحونه هتل خیلی سنگین بود. چرا پاش شدی؟ پاتریک I'm so هتل رو lost. نگشتیم. شاید تو همین هتل قایم شده باشه. چی؟ اگه برنامه خوردن رو من حساب نکنی. راست میگی تو هتل رو نگشتیم. بیا با هم دیگه بریم بگردیم. Okay, Squidward following was pretty اشاره funny. به عکس. آهای. چی شد پیداش کردی؟ این برو خوب نگاه کن. Are they back? آشپزخونه نیست. خب بار یه جای No. دیگر نگاه کن. چشم. That's Squidward's house, right? پاتریک توی همومم نیست. بذار منم اینجا نگاه بکنم. پاتریک زیر تخت خوابم نیست. زیر تخت خواب که جانی میشه که این. چی شد؟ باباش من جوری پیداش کردم بودو بیا اینجا تا فرار نکرده. این نهاز خمیر ندونه اصل دو سر اینجاست. I'm so confused. Oh my God, stop with the traffic. I don't care. Hold on. Someone in the chat said that they're from Iran and they said they are sorry for this. First off, you have nothing to apologize for. Second off, what's with the traffic? Is that a thing in Tehran where it's like, oh, traffic, we gotta bring up traffic at least 10 more times? Because, like, it's getting old. امروز میخوایم با جدیت بیشتری به تحقیقات خودمون Just ادامه walk. بدیم. جدیت و خوب اومدی باره که پایتم. خدا به داد من برسه. Okay, someone says Tehran always has traffic. به دوستان خوشحال شدم Okay, دوباره they're دیدمتون. ما این دفعه برای یک مأموریت خیلی مهم اومدیم. آره این دفعه قصد خوردن اون کله پاچه خوشمزه‌تون رو نداریم. حالا خیلی سریع به ما بگید این آقا رو میشناسین یا نه؟ پس ببینم. This is somewhat hard to follow. نه والا حتی آشنام نمیاد. حیف شد ولی خب اشکال نداره. 2 تا بناگوش و 4 تا پاچه و 6 تا Squidward مغز is و looking 12 تا around. زبون واسه ما بیار. آب کله یادت نره. آره درسته به اضافه 3 تا آب کله. باشه رو چشم اصلا واسه تو میاره. حالا بیاین خیلی موزیکال بریم توی این بستنی فروشیه باشه؟ You've been here. اما بستنی فروش. بله. بستنی دوی. بله. اما بیوه چطور؟ بله. Oh my God, what is happening? نه خیر. ای بابا چه خیت. 3 شدیم این آقا هم نشناخت.
انگار نمیتونیم پیداش کنیم. درسته. بستنی بیارم براتون. نه آقا ما تو مأموریت هستیم نمیتونیم بستنی بخوریم که. Okay, pausing. All right, so it feels like they did their homework kind of, but there are some moments where the characters seem a bit out of character. Oh, hold on. What are you doing, Danny? Sorry, my cat walked into the room. I must have yelled too loud, and she's like scratching at the floor now. What are you doing? Okay, whatever. She doesn't typically come in here when I'm streaming, so I'm a little bit surprised. سه تا فالوده شیرازی بیار بخوریم. آره با آب لیموی اضافه. ببخشید اینجا کسی نیست؟ Hold on. کافی شاپ آقا. Stop scratching the carpet, you bastard. We come from the mayor's. Okay, sorry, she was scratching the carpet. Hold on. Toasty Boy is saying, wait until you get to the second one. There's a second one? Oh no. ما یه سوال کوچیک داشتیم می‌خواستیم. I don't know if I can like suffer that. اگه حرف نزنیم پس باید چیکار کنیم؟ عکسو نشونشون بده. آره من می‌بینم واسه عکس. بابا من یه سلفی بگیر ازمون. راست میگی الان میگیرم همه بگیم سیر. That was a good rolling of the R's. I think it's what was rolled. سروران گرامی چی میل داری؟ No, I honestly I did not know that there was a second one. I don't know if I could. I don't know if I could make it through it. این عکسو میشناسی یا نه؟ متاسفانه نه دیدمش و نه میشناسمش. خیلی خوب اشکالی نداره خودتو ناراحت نکن. برو فعلا چند تا از اون غذا خوش Hey, and thank you for the cheers. کلی کار داری. Appreciate you, light. آقا میشه یکی بفرستی اینجا کار داریم. ما اینجا دستنام نمیتونم بیام. This is hard, guys. فکر میکنم شما متوجه I feel like it's whiplash. ما برای انجام یک مأموریت خفن و خیلی Tonal whiplash. Shut the fuck up. No, he does not. No, he does not. Toast Boy says there are 3 actually. Patrick gets laid in the second one. Shut up. I don't even believe. If you all have from the mayor's. If you all have the links for this stuff, email it to me. All right, at therealsaberspark@gmail.com. Email them to me. Maybe I'll watch if Patrick's getting laid. By the way, I also learned that one of the funniest things to me. Come from the mayor's. What's up? right. Better than a SpongeBob film. I think it's interesting when you have other countries outside the U.S. and I'm not saying the U.S. is like some bastion of like of LGBT stuff or like it's weird because it's like America wants to do like the sexy stuff as well, but then we kind of pump the brakes a bit versus Europe, which is a lot more relaxed with the sexual side, but feels a bit more when it comes to like guns and violence, which Americans are like, let's go. What I'm getting at, though, is that there is an episode of SpongeBob where you got Sandy and they cover her up, like, because she's wearing her bikini top and bottom. And in this version, they put a giant purple dress over her body. Let me find it real fast. Let me find it. And then we'll continue on with this, I promise. We'll continue suffering this together. Hold on. I'm surprised Sandy isn't in this. Well, actually, no. Let me stop myself right now. I'm not surprised. All right, yeah, hold on. Yeah, here we go. Where is she? Yeah. We come from the mayor's. Look at her. I got a big old purple dress on her. Got to cover that up. That's inappropriate. We're not having our anthropomorphic underwater squirrels showing off midriff. I forbid it. No. No. Thank you for subscribing, Boneless. What is happening? This is just them eating food. Am I wrong?
در خدمتم قربان جان. به رستوران شب‌های کشتی خوش آمدی. ممنونم آقای محترم. The more I look at Squidward, the more I relate to him, and his expressions convey my emotions. بله درسته دقیقاً. ای به روی چشم هرچی شما بفرمایید. خوب اسفنجی هیچ برنامه‌اش داری چی کار میکنی؟ یادت رفته ما برای چی پا شدیم اومدیم به رستوران؟ Where did Plankton go? اختاپوس لطفاً توی برنامه‌ریزی‌های تجسسی ما دخالت نکن. باب اسفنجی من به اختاپوس مشکوکم. فکر میکنم خودش صاحب همین عکس باشه. آره پارتی دماغ و نگاه چقدر شبیه انگار خودشه. من که فکر میکنم قیافش عوض کرده که ما نشناسیمش، ولی خب ما میشناسیمش مگه نه؟ Oh, good. Traffic. I was hoping for more traffic. Now, Lord knows I've watched worse stuff, but this is so repetitive. It's like, what's going on? What's the purpose of this? Get to the point. Like, this is holding on for too long. Move! پارتی داری چی کار میکنی؟ دلم نقشه بخل فردا رو آماده بکنم. They're just eating. This is just eating food, the movie. قلبونت. معلوم است داری چی کار میکنی؟ معلوم نیست. باب اسفنجی تو ماموریتمون رو فراموش کردی؟ راست میگه ماموریتمون. Oh, okay. Bloodshot eyes. حرفا بختاپوس ما ماموریتمون رو فراموش کردیم. درسته. پارتی بختاپوس بیایی نزدیکتر تا برامون توضیح Squid, بدن yes. چه جدید چیه. That's what we call him, Squid. همین امشب بریم دنبال صاحب عکس. خوبه. پس کی غذاها رو هست کلی؟ پارتی راست میگه پس زودتر بریم بخوابیم خداحافظ. پس من موقع خرچنگ زنگ میزنم. سعی شد که Yes, they're at a hotel. Ignore the snail pictures in the background. It's not Gary. It's not SpongeBob's house. Shut up. آره بختاپوس قول بدید جدی باشی. باشه. قول دادی ها. خب عملیات رو شروع میکنیم. با جدیت. قبوله. یعنی کی میتونه باشه این موقع شب؟ نمیدونم این خودش یه معماست. Oh, the end. Okay. We got through this chapter. این داستان کاراگاه وارد می شود. The police enters. Okay. Maybe they'll go off somewhere to go eat with the police. شب‌های تهران. ببخشید در قسمت قبل دیدیم که باب اسفنجی و دوستانش وقتی توی هتل بودن یه نفر زنگ در اتاقشون رو زد. حالا بریم ببینیم کی بوده و ماجرا چیه. پاتریک این دیگه What? شب‌های تهران. ببخشید در قسمت قبل دیدیم که باب اسفنجی و دوستانش وقتی توی هتل بودن یه نفر زنگ در اتاقشون رو زد. حالا بریم ببینیم. What? Okay. Maybe I shouldn't have been asking for the movie to do something, because then it does something like this. I say movie. I don't even know what this is. کی بوده و ماجرا چیه؟ What is happening? پاتریک این دیگه کیه؟ Yeah, who is this guy? من همیشه عاشق یوز پلنگ ماهی بودم. هیچ وقت Panther فکرشو fish. نمی‌کردم Okay, که duh. Panther fish. معرفی میکنم و اینک باهوشترین ماهی 7 دریا کاراگاه. الکی هستم کاراگاه. Detective Fake. این دیگه کیه؟ و اضافه میکنم که من متخصص پیدا کردن افراد از روی عکس هستم. نه قربون شما خیلی ممنون It's لازم like نیست ما خودمون Chester پیداش Cheeto's آره cousin. بله. آره؟ این چرا اینطوری نگامون میکنه؟ چی پیدا کرده؟ من شرط میبندم تا به حال از مغزت هیچ استفاده ای نکردی. آها کی خیتی بالا آوردی چون This همین feels چند like وقتی right پیش out of استفاده field. ازش کردم. اینجا رو ببین حتی هولوگرامش هم باز نشده. اوکی. چیز اگه راستشو بخواید درسته که من گفتم ازش استفاده کردم ولی من میدونیم چند وقته پیش مشکلی واسمون پیش اومد و گری حلش کرد. بذار یه نگاه به لیستم بندازم. بذار ببینم این زردنبو اینم صورتیه. درسته تو باید باب اسفنجی باشی و تو هم باید پاتریک باشی. این چنگنه باهوشه. How do you know? میشه بگی از کجا فهمیدی؟ خیلی کار درسته داداش من. خواهش میکنم من که بهتون گفتم تخصص من شناسایی افراد از روی عکس اونها. منم که عرض کردم خیلی نابغه است خیلی کارشون درسته. شما لطف دارید. حالا بریم سر اصل مطلب. الان باید I wonder what the inspiration was for this character. الان میگم. الان یادم میاد. انگار این یکی هم قاطی داره. نه الان یادم میاد. باید
خب حالا الان ما باید اصلا چیکار کنیم؟ بی بابا عجیبه ها الان یادم میاد چرا یادم نمیاد آخه جون ببینم واسه هیچ کار نکردن. آها یادم اومد ما باید چیز ای بابا چرا I feel like I've been having a stroke for the last 34 minutes and 17 seconds. درست شد. در حال حاضر باید عکسو به من نشون بدین. وای آقای کارگاه شما واقعا Oh, باهوشید. Mr. General, duh. Like the guy from the commercials. این چقدر شبیه پسر خاله من حساب کنید. گمونم عکسشو دارم. آها اینجاست. Yeah, you're right. It's a fever dream. What? اینم اینه. اوه نه رنگ لباساشون با هم دیگه فرق میکنه پس یکی نیستن. Oh, you spelled there incorrectly. بگذاریم در هر صورت این اون نیستش. گفتین تو همین هتل کار میکرده؟ I have no idea what's happening. هیچی میگفتین آقای کارگاه الکی. از روی کلاهی که سرش گذاشته و لباسی که تنش کرده مشخصه که این عکس توی آشپزخونه ازش گرفته شده و اما در مورد شغل اون از قرمزی چشماش مشخصه که دائم پای فر داغ روغن سرخ شده بوده و البته اون خنده مهربون و گوگولی که داره مشخصه که حتما آشپز A checkerboard jacket, checkerboard hat, a leopard or a cheetah, and then a yellow shirt. میشه بگین الان باید چیکار کنیم و کجا بریم؟ باید بریم به شمال. I think that's giving too much credit to this movie. بگید ببینم امروز چند شنبه است. رو تقویم نوشته پنجشنبه. پس نمیتونیم بریم. چرا نمیتونیم بریم؟ برای اینکه اینجا همه از شنبه صبح کاراشون رو شروع میکنن. در ضمن فردا دربیه بازی فوتبال. گفتی فردا چه دربی چیه؟ دربی عزیزم فردا متوجه میشی یعنی چی؟ من تو فردا دیوار نمیزنم. It's hard to watch. No. Toasty, thank you for subscribing. I appreciate you. خب حالا چجوری باید بریم ورزشگاه؟ نگران نباش پاتریک بسپرش به من. Oh, it's a different vehicle. مستقیم. He's dead. Yeah. تمام تلاش تو کردی. That's the Ren and Stimpy تو بالا music. بگیر مرد. بخند باب. بخند. و حالا یوز پلنگ دریایی شکست ناپذیر. Panther fish. کاراگاه الکی وارد می شود. هیپ هیپ هورا! Oh my god. خب بچه ها اینجا قوانین خاص خودشو داره. پس شما باید یه سری آموزش ببینید. آموزش کله خوری تو دربند؟ نه. آموزش شیشلیک خوری تو درکه؟ اونم نه. آموزش دیزی خوری تو اوشون پشم؟ نه. Is this entire movie just to promote tourism in Iran? I ask you. Because I don't know why it exists. نه. آموزش جوجه خوری تو فرهجان؟ نه بابا جان نه. ما که همه گزینه‌های خوشمزه رو گفتیم پس جواب چی میتونه باشه؟ گوش کنید بچه ها. میدونین چیه؟ فرصتتون تموم شد. خیلی به جواب نزدیک شده بودید اما جواب نحوه گرفتن تاکسی بود. جون. Is it actually? باب، پاتریک، خوب دقت کنید. برای گرفتن ماشین اول کنار خیابون میاییم. Is Persian Panther an actual character? Maybe I don't know about. کارگاه واقعیه. دوم دست راستمونو به میزان لازم بالا میاریم. به جان خودم نابغه. یک کارگاه واقعیه. اون یکی دست بچه ها دیگه واقعا به جون خودم نابغه است. یک کارگاه واقعیه. و اما آخرین و مهمترین مرحله استفاده از کلمه جادویی دربست. دربست دیگه چیه؟ نه کوله خوراکیه. شایدم اسباب بازی پاتریک. خیلی به جواب نزدیک شدید بچه ها اما عجله نکنید. حالا برید کنار. Yeah, right. Where's Squidward? Where's Squidward? Man, how exciting. So much fun. گفتم نابغه است به جان خودم.
انقدر بالا پایین میریم داداش من. حدس بزنید بچه ها. نه شهر بازیه. نه. تمرین موج Oh man, this is straining. بچه ها ولی خیلی به جواب نزدیک شدید. جواب درست افتادن در چاله و چوله بود. چاله چوله دیگه چیه؟ به قسمت های از خیابان که توسط برخی از ادارات کنده شده اما توسط اونها هرگز پر نمی شود چاله و چوله گفته می شود. خب کی قراره چاله ها رو پر کنن آی کارگاه؟ شاید هیچ وقت. What's چون happening? اصولاً اگر توی چاله و چوله ها نیفتیم هیچ وقت What متوجه is چاله و happening? چوله نمیشیم دوستم. آخ جونم پس هنوزم میتونیم کلی بازی کنیم. حالا منم دوست دارم خیلی باحاله. سلام جانم. I'm not strong enough to watch the other ones. I'm sorry. I'm just not. باشه چشم خانوم. الکی بچه ها میخوام باید صحبت کنم. بچه ها باشه گوشیو بده به خالخالی. خالخالیه بابا. سلام عزیزم خیلی زود برمیگردم پسرم. مامانو اذیت نکنی تا من برگردم باشه. مواظب برادر خواهرتم باش خالخالی. خداحافظ بابایی. این انجام ماموریت با کی صحبت میکردین جناب کارگاه؟ با خانم بچه‌هاش بود دیگه دقت نکردی داشت من. واقعا خانم بچه‌ها بودن چیکار داشتن باهات؟ خیارا گوجه و پیاز می‌خواستم واسه سالاد شیرازی. I thought that this would be a lot more chaotic. خوش بقولتون کارگاه ای کاش منم خانم بچه‌ها Like it's chaotic, but like منم خانم بچه‌ها دوست دارم. boring چند تا chaos. بچه دارین؟ Which almost sounds like an داشت oxymoron. من ما چیکار داریم به زندگی مردم؟ ما که از اون شهرونداش نیستیم. حالا بگو ببینم چند تا بچه داری؟ 6 تا. چرا جلو ما گفتی 6 تا؟ به تعداد بچه ها ما عرض کردم. البته فعلا 4 تان. 2 تا هم تو راه دارم. 4 تا بچه خودیه. خب بچه ها داریم به استادیوم آزادی نزدیک میشیم. Where's Plankton? Riddle me this. So, is the second film and the third film, are they all part of the same series? Like, is there continuity where, like, whatever happens in this one plays over to the next one, or is it reset? Because if it resets, my head will actually explode. We're almost done. Okay. I'm sure that was very funny. اتفاق خاصی نیفتاد و توپ بیشتر در میانه میدان بود. بیاید امیدوار باشیم به نیمه دوم که بازی پرحاشیه‌تر و جذاب‌تر. That's how I would describe the film. Nothing too special happens. آره بابا اینجا از رستوران آقای خرچنگم شلوغ‌تره. آها پس دربیل Yeah, you're right. SpongeBob does sound like Luigi. دربیل بازی پرسپولیس و استقلال. البته چیز دربیل هم نه چیز دربی. با سلام و گزارش نیمه دوم بازی در خدمتتون هستیم. همین ابتدای کار توپ به اوت میره و داور اوتو به نفع پرسپولیس اعلام میکنه. بازیکن استقلال رو تصمیم داور اعتراض دارن و جالب‌تره که بازیکن پرسپولیس هم اونجا معترضن. چه خبره؟ اجازه بفرمایید من سرمو I don't even know what sport they're playing. Probably football, soccer. چه میکنن این تماشاگر نماها؟ این نمیتونه این ورزشگاهو نابود نکنه. The microphone thing's kind of funny. این صدای چی بود؟ چیزی نبود عزیزم. یه RPG بود Oh, که خورد okay. به An RPG. آقای گزارشگر. These things happen. نه اون از این RPG ها زیاد خورده. یادم پارسال یه گوله تانکم خورد. راستی بچه ها من صاحب اون عکسو پیدا کردم. پس باید برگردیم بیکینی با تیم. نه تو داشت بهمون خوش میگذشت. حیف برگردیم. Plankton, there he is. Oh, traffic. Thank you. One more time before we're done here. I was hoping for some traffic. Oh my God. What?